30 মাসের কাজের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনালের কাজ শুরু হয়েছে এবং আজ এই কাজের অগ্রগতির খোঁজ নিতেই পরিদর্শনে যান সাংসদ রাজু বিস্তা। আজ বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধিকারিক নতুন টার্মিনালের কাজে নিযুক্ত এজেন্সির সঙ্গে বৈঠক করলেন সাংসদ রাজু বিস্তা। নতুন টার্মিনাল ভবন ও মাল্টি লেভেল গাড়ি পার্কিং কাজ শুরু হয়েছে এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছেন। সাংসদ জানান 10% কাজ হয়েছে এবং 2027 সালে মার্চ মাসে এই নতুন টার্মিনালের কাজ শেষ হবে। এই নতুন টার্মিনালের কাজ শেষ করে মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে। আমাদের যা মাইলস্টোন রয়েছে তার সঠিক সময়ে অর্জন করতে পারব। এর জেরে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং এর মানুষেরা উপকৃত হবেন। 1528 কোটি টাকা অর্থানুকূল্যে নতুন টার্মিনালে কাজ আগস্ট মাস থেকে শুরু হয়েছে। देखिए अभी जो वर्क हमने अवार्ड किया था अगस्त के एंड में अवार्ड किया था, तो इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज है ना। तो यू विल अप्रिशिएट कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन स्ट्रांग डिपेंड करता है 3-4 क्रिटिकल एक्टिविटीज़ पे, जिसमें होता है रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करना, ग्राउंड वर्क करना, उसके बाद लेबर के लिए हटमेंट बनाना, साइट ऑफिस बनाना, और जो क्रिटिकल ड्राइंग्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, वो सब अप्रूव करना। तो वो सब काम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है और जो जिस लेवल पे पेंडिंग है तो वो भी एडवांस स्टेज पर है। तो इनिशियल वर्क्स जो भी विद इन द टाइमलाइन करना चाहिए था वो ऑलमोस्ट हमारा एज पर शेड्यूल चल रहा है। শিলিগুড়ি থেকে পার্থ প্রতিম দাসের রিপোর্ট, খবর বাংলা।